On court number 13, final match, Rose Battles 2012. Vienna Corona and Alliance Western London versus Sonia Northern and Lucas Göteborg. Court number 13. Yang Brot kung Dimanshu Roy, si Commander on court number 5. Bra spel. Bra. Nej, kan du fan inte döma ut. Final match mixed double 2010. Olli Jakobsson, Yvonne Bernholtz, Göteborg versus Olli Jakobsson, Darina Holmqvist, Västerbotten, court number 11. Han är rätt i alla fall.